بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هذا الباب عقده رحمه الله لبيان ما ورد في النصوص من الوعيد الشديد على من يقوم بعبادة الله عند قبر رجل صالح، يتحرى عبادة الله عند القبر، وهو لا يقصد إلا عبادة الله، لا يقصد عبادة القبر. لكن لما كانت هذه العبادة أو التحري لها عند القبر ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائله، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام الناصح للأمة نهى عن ذلك وشدد في هذا الأمر وكرر وغلظ الوعيد فيه، وهذا كله من صيانته عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد وحمايته حماه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام غلظ وشدد ونهى وأكد عن عبادة الله عند القبر أو تحري عبادة الله عند قبر الرجل الصالح لما يفضي إليه من الشرك بالله، فكيف إذن بعبادة المقبور نفسه والاتجاه له بالعبادة؟ وما من ريب أن هذا من الشرك الأكبر. الأول نهي عنه لأنه من الوسائل، أما دعاء المقبور فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأن الدعاء والتوجه والسؤال والطلب لا يتوجه فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله الحديث الذي في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأنها كانت رضي الله عنها ممن هاجر إلى أرض الحبشة وما فيها من تصاوير، أي وذكرت له ما في تلك الكنيسة من التصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي بنوا على قبره موضعا للعبادة، وإن لم يسمى مسجد، وإن سمي مثلا مشهدا أو سمي كنيسة أو سمي مزارا أو أي اسم آخر. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهؤلاء إنما كانوا شرار الخلق لعظم ضلالتهم وشناعة باطلهم بهذه الأمور الشنيعة التي هي التعلق بالأموات والمقبورين بالبناء على قبورهم
أو اتخاذ الصور لأشخاصهم، وهذان الأمران هما أعظم ذرائع الشرك ووسائله. ولهذا قال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. وهذا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهاتان الفتنتان ضل بهما أكثر الخلق. أما فتنة القبور فكثير من الناس افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما باطلا، فآل بهم ذلك التعظيم إلى الشرك بالله. وأما فتنة التماثيل وهي الصور فإن أضرت أيضا بكثير من الخلق، فلما صوروا تلك الصور في بداية الأمر للتذكار آل بهم إلى أن عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وشدد في هذا الأمر حماية لحمى التوحيد وصيانة لمقامه الرفيع. والشرك يدخل على الناس من جهة القبور أعظم من دخوله عليهم في التعلق بحجر أو خشبة أو شجرة، أن الصالحين لهم نفوس، لهم مكانة في نفوس الناس. ولهذا شدد نبينا عليه الصلاة والسلام وأكد في التحذير من هذا الأمر الخطير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Fadilatul Syekh hafizahullah taala memberikan muqaddimah pada sore hari ini dengan bersyahadat serta bersalawat kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, maka beliau mengatakan, penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Babu ma ja'a fi at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang peringatan ataupun ancaman bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang-orang saleh. Maka bagaimana tatkala dia menyembah orang saleh tersebut? Kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, bab ini, bab yang ke-20 ini dibawakan oleh penulis rahimahullah taala dalam rangka menjelaskan nas-nas yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang beribadah di sisi kuburan orang-orang yang saleh, meskipun mereka tidak menghendaki dari ibadah tersebut melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan tersebut merupakan dzariyah, merupakan wasilah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal tersebut, bahkan beliau melarang dengan keras perbuatan tersebut. Hal ini dalam rangka menjaga keagungan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam begitu keras tatkala melarang seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang-orang yang saleh, maka bagaimana tatkala orang tersebut ia beribadah bukan kepada Allah, akan beribadah kepada penghuni kubur tersebut? Maka tidak diragukan lagi
bahwasanya hal tersebut merupakan di antara bentuk syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, tatkala seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia memaksudkan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ia lakukan di sisi kuburan orang yang saleh. Nabi melarang hal tersebut karena alasan wasilah atau bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang kedua, tatkala seorang hamba beribadah bukan kepada Allah, akan tapi kepada penghuni kubur tersebut, maka hal tersebut termasuk ke dalam kesyirikan yang besar. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama di dalam bab ini, itu hadis Ummul Mukminin di dalam As-Sahih. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Salamah pernah menyebutkan di sisi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebuah kanisah, sebuah gereja yang beliau lihat tatkala beliau berada di negeri Habasyah. Karena kita ketahui bahwasanya Ummu Salamah adalah di antara orang-orang yang pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi Ummu Salamah menyebutkan sebuah gereja kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau lihat tatkala beliau di Habasyah. Dan apa yang beliau lihat di dalam gereja tersebut berupa gambar-gambar atau patung-patung, berupa ukiran-ukiran yang ada di sekitar gereja tersebut. Faqal, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih aw al-'abdus salih banaw 'ala qabrihi masjidah." Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang tatkala orang saleh di antara mereka meninggal dunia, mereka membangun di atas kubur orang saleh tersebut masjid. Itu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak dibangun masjid pada tempat tersebut, akan tapi selama tempat tersebut dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam kategori masjid. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wasawwaru fihi tilka suwar." Dan mereka menggambar di dalam gereja tersebut gambar-gambar orang-orang saleh tersebut, atau membuat ukiran-ukiran, patung-patung dari orang-orang saleh tersebut. Maka Nabi mengatakan setelahnya, "Ulaika syirarul khalqi 'indallah." Maka orang-orang yang berbuat seperti itu, orang-orang yang membangun kuburan tatkala orang saleh di antara mereka meninggal dunia, ataupun membuat gambar-gambar atau patung-patung orang-orang saleh tersebut, Nabi katakan mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, kenapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hal itu dikarenakan karena mereka adalah orang-orang yang paling besar di dalam menyebarkan kesesatan, dan karena keburukan perbuatan mereka tatkala mereka menjadikan manusia berta'alluq, menjadikan manusia bersandar kepada penghuni kubur selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadikan foto-foto ataupun patung-patung penghuni kubur tersebut sehingga manusia berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua hal tersebut, membangun kubur di atas, membangun masjid, tempat ibadah di atas kubur orang saleh, ataupun membuat foto atau patung orang saleh tersebut, hadzani amran a'zam wasail syirik, adalah wasilah terbesar yang menjerumuskan seorang hamba ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, fa haula'i jama'u bainal fitnatain. Mereka orang-orang tersebut telah mengumpulkan dua fitnah, dua keburukan. Fitnatul qubur wa fitnatit tamathil. Fitnah yang pertama, keburukan yang pertama adalah membuat fitnatul qubur, sehingga manusia beralih dari bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata kepada penghuni kubur tersebut.
Dan fitnah yang kedua itu fitnatut tamathil, fitnah patung-patung dari orang-orang saleh tersebut atau gambar-gambar orang saleh tersebut. Kemudian kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, kedua fitnah tersebut adalah di antara fitnah terbesar yang telah merusak umat ini, yang telah merusak umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama fitnatul kubur, dan yang kedua fitnatus suwar, fitnah berupa gambar atau ukiran-ukiran patung dari orang-orang saleh tersebut. Oleh karena itu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, beliau benar-benar melarang dengan keras, bahkan memperingatkan dengan keras kepada umat-umat beliau sepeninggal beliau dalam rangka menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa ikum ajma'in, bahwasannya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam babul kubur itu lebih besar daripada pintu-pintu yang lain. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pintu ini lebih besar daripada pintu-pintu yang lain. Oleh karena itu Nabi yang mulia SAW mengingatkan tatkala beliau masih hidup kepada umatnya agar menjauhi fitnah tersebut. Karena orang-orang saleh tentunya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati kaum mukminin, di hati kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi yang mulia SAW dalam rangka menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umatnya sebagai bentuk rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya, agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah dan mereka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa lahumā أي البخاري ومسلم عنها أي عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. قولها لما نزل به أي نزل به ملك الموت لقبض روحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قولها طفق يطرح خميصة على وجهه يعني إذا اغتم بها احتبس نفسه عن الخروج، كان يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها أي انحبس نفسه عن الخروج كشفها وأزالها عن وجهه، وذلك لشدة ما يجد من معالجة كرب الموت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال وهو كذلك أي في تلك الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، أي أنه قال هذه الكلمات في تلك الحال الحرجة وفي شدة النزع، لكن لعظم اهتمامه بمقام التوحيد وخوفه على أمته من الشرك وأن يعظم قبره كما فعل من قبلنا من اليهود والنصارى، فقال ذلك تحذيرا للأمة أن يصنعوا مثل صنيع النصارى. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي بعض الروايات أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر عليه الصلاة والسلام ما صنعوا، أي يحذر من أن يصنع مثل صنيعهم. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لجعل في مكان بارز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والله سبحانه وتعالى صان قبر نبيه عليه الصلاة والسلام واستجاب دعوة ربه حيث قال في دعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. Berkata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, walahuma anha, dari keduanya itu Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya
dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tatkala datang malakul maut untuk mencabut nyawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala datang malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sesekali meletakkan kain di wajah beliau, di muka beliau. Maka tatkala beliau merasa berat karena sakaratul maut yang beliau hadapi, tatkala malaikat maut turun untuk mengambil nyawa beliau, beliau membuka kain tersebut. Faqala wa huwa kadzalik, maka Nabi yang mulia SAW masih menyempatkan untuk mengingatkan umatnya, padahal beliau dalam keadaan sakaratul maut. Beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dalam rangka mengingatkan umatnya agar mereka tidak berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, agar mereka tidak terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis mengatakan yuhadziru ma sana'u, dalam rangka memperingatkan umatnya dari apa yang mereka lakukan dari kalangan ahlul kitab. Walaula dzalika ubriza qabruhu. Kalaulah bukan karena hal ini, tentu kuburan beliau akan dinampakkan. Artinya beliau akan dikubur di luar rumah beliau. Akan tapi beliau takut kalau seandainya kuburan beliau dinampakkan di tengah-tengah kaum muslimin, akan timbul fitnah sehingga mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya demikian kerasnya dalam rangka menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kubur nabinya dari dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengijabahkan doa beliau tatkala beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan dan disembah selain Engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الحديث نظير الذي قبله في التحذير من اتخاذ القبور مساجد. الحديث الأول: عائشة أم المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحظاته الأخيرة لما نزل به عليه الصلاة والسلام، وجابر سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5، أي 5 ليال. وهذا يدل على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وأنه في أيامه الأخيرة كان يكرر ويؤكد على خطورة هذا الأمر ويحذر. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أي أحذركم من ذلك. واتخاذ القبور مساجد يكون بالعكوف عندها وتحري العبادة عندها، ويكون أيضا بالبناء عليها،
وتشييد الأبنية عليها، هذا كله من اتخاذها مساجد. قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب رضي الله عنه، ولعن وهو في السياق كما في حديث عائشة رضي الله عنها من فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. Kemudian kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala di dalam Sahih Muslim dari hadis Jundub ibn Abdullah, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum beliau meninggal, 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau bersabda, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadikan salah seorang di antara kalian sebagai khalil, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Kalau seandainya aku diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil khalil di antara umatku, maka pastilah aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalilku. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari hal tersebut. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, hadis ini, hadis Jundub bin Abdullah ini adalah hadis yang semisal dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan tahdzir atau peringatan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka tidak menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, pada hadis Aisyah yang telah kita baca tadi, beliau mendengar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dalam keadaan sakaratul maut. Dan hadis yang kedua ini, hadis Jundub bin Abdullah, beliau mendengar tahdzir atau peringatan Nabi tersebut 5 hari sebelum beliau wafat. Maka dari hadis tersebut kita bisa ambil faedah tentang begitu kerasnya peringatan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan begitu besarnya ihtimam beliau, begitu besarnya perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna dari menjadikan kubur sebagai masjid bisa berupa seseorang beribadah di kuburan tersebut meskipun di sana tidak ada masjidnya. Dengan seorang beriktikaf, berdiam diri di kuburan tersebut, beribadah kepada Allah di kuburan tersebut, maka termasuk ke dalam larangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersebut meskipun di sana tidak ada masjid. Dan juga termasuk di antara menjadikan kubur sebagai masjid, yaitu dengan seseorang membangun kuburan, membangun masjid di atas kubur tersebut. Dan salat di sisi kuburan termasuk dari menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya di akhir hayat beliau, dan beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani tatkala beliau dalam keadaan sakaratul maut, melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, khasyiya an yuttakhadha masjidah. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam takut kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid sepeninggal beliau. Jadi kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi masjid orang-orang saleh,
Meskipun di sana tidak ada masjid, maka masuk dalam larangan tersebut. Karena para sahabat, mereka tidak pernah mendirikan masjid di samping kuburan Nabi SAW selain Masjid Nabawi. Dan setiap tempat yang dimaksudkan untuk sholat padanya, faqad uttukhidha masjidah, maka telah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dijadikan tempat sholat, yusamma masjidah, dinamakan sebagai masjid. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untukku tanah, setiap tanah dari tanah-tanah yang ada sebagai masjid, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pensuci tatkala seseorang tidak mendapatkan air untuk bersuci. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. وهذا نظير ما سبق من التحذير والتهديد والوعيد لمن يتخذون القبور مساجد، أي يتحرون العبادة عندها ويتخذون الأبنية عليها ويعظمونها التعظيم الذي لا يليق بها، مما يفضي بهم إلى اتخاذها معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وصان مقامه من كل أمر يناقضه ويضاده نصحا لأمته وشفقة عليها من هذا الأمر الخطير الذي هو أخطر الذنوب وأشدها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم مع الحسنى والصفات العليا أن يعيدنا أجمعين من الشرك ووسائله، وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian kata Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, penulis mengakhiri bab yang ke-20 ini dengan membawakan sebuah riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sanad yang jayyid dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an secara marfu' bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubur masajid. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk adalah orang-orang yang tatkala terjadi hari kiamat mereka dalam keadaan hidup. Ini mereka menjumpai terjadinya hari kiamat tersebut. Ini di antara manusia yang paling buruk. Walladzina yattakhidhuna al-qubur masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hatim di dalam sahihnya. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, hadis yang terakhir ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya yang merupakan tahdzir, peringatan dan wa'id, ancaman dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, di mana mereka berusaha mencari kuburan-kuburan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan kuburan-kuburan tersebut dengan pengagungan yang tidak semestinya. Mereka berlebih-lebihan terhadap pengagungan-pengagungan tersebut, yang menjerumuskan mereka ke dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala memberikan peringatan tersebut, tatkala memberikan ancaman tersebut, tidaklah beliau lakukan melainkan dalam rangka menjaga tauhidullah azza wa jalla, menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk rahmah beliau, kasih sayang beliau terhadap umatnya, karena beliau menginginkan kebaikan kepada umatnya, karena beliau begitu sayang kepada umatnya. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang agar umatnya tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Kemudian Fadilatul Syekh menutup majelis kita pada sore hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semuanya. Wallahu taala alam bissawab.